Oke guys, kita kedatangan paket nih guys. Wah, di Surabaya guys. Oke. Oke guys, kita percepat aja ya. Oke guys, ini dia lensa yang gue beli guys. Ini lensa 28, 24, f25, f28 deh. Ini guys, ini sini guys, fresh banget. Biar second. Wow, mantap guys. Tinggal dicek lagi guys. Semuanya masih segala macam. Oke guys, gitu aja. Oke guys, sekian dulu video unboxingnya ini. Aduh, gue mau nikmatin dulu ya.